kukyong bu kukyong aro isya jotono kulumka tunini salmari dio ingkai tunini koktumaro जों kesa ulo khana lainai oboni sakang ang nong kesa koimung balai yapholchinai ekeba nongno request ma khayo tabukbo jara jara chini sublai tv no subscribe khayako nok jottona ang haido khayo request khayo obono ke subscribe khairona bagai nok chini je channel no je suk sapur khainai je suk nok chini channel no hamjak maronai जोंबो asuk no samung khainani khaba janai obone agai phaidi jora kom bisingono जों tönini je koklam panano जों chenglai sinai tönini jotoni salai koklam gojjang kha ekebo koktuma gojjang kha jini je hatai koto dio nini je hatai koto dio JARC ekeba JSC o je dolkainei tönoi hatai koto dio kasumung kaisa kasoka bongni je manthai sukthai obo dakti ronani bagoi je government ekeba sorkarni thani dakti mannani bagoi tönoi hatai koto dio root block khailaikya o root block khaijak mani ulo root block khaijak mani ulo gonta kaisa ekeba 1 gonta 1 hour ni bisingono bok o root block no robsagoi lalaikya no kesa video nai abo hai biro theng man ba ta boyang bay rohate ma baysono police kam roham ma baysono rosare baniyai kalangnan nayo policy tini to abo bay sintu gya abo hai acha noni je tuifang boto te rosa na hin saka nok to rosa na bok thanga ki nok ortong na bomai tifang bo sungbai to tifang bo sungbai tongo sika tifang mang thang bo lam ka sona panya abo kokhono ngya do tifang ma thang bay bogoron lama kasana phaya sumba je bok phayo acha sarai sing putulia ka tifang thang tum do na ka sono ko talen phang nok inke kutulia inke tini acha tam tongsa ro tam message manta se jotan message ro phado ro neta phai sono direct link to ro phado link to ro phade mobile te sms bo brisel chala singlam sms ro ma ge ro ge bane ti sana ta acha nok bo minister ba joto seringa khana na mo to khai অকারণিক ডিসিশন বাই যদি চলিয়া হিংকাই যে কোনো সামঙ্গ থাঙ্গয় বিপদ কাজানা বাদে মুংসা করে নক তাবক সিনি ডিসিশন চাইয়া जोंनो इमेचर डिसिजन लागायनि যদি সাগৈ নক ইনো বাজাই দফাই গায় आं इनन कुतुग्रा माने ओ पुलिस tie सारा फाइनल लाथिबारि रखाय गाय केबनि बखर देखांनाय केबनि थैबाय न आइ बगे ताइनाय लिडार रंनि बागैसो जोंले तर्जा खायगासिनो जाबो सिलाइथि सभा खायमान बाय ताबो चिनि डेमोक्रेटिक सिस्टेम नि जे राजनैतिक बा चिनि मबो कायसा राजनैतिक छै जोंगा प्रेसार ग्रुपनि पलिटिकल लिडार जों गाम हाया मियागो एसि रुमा सबै मोटामोटी 2 घन्टा चिनि नोडल अफिसार बाय सालायका हेंकाय चिनि जे 9.2 माननो थियै ब पंखे सुइ लारखा किन्तु सुइ लारखाय जे तिनि सालायका खाराब जे माने अखगे कायसा दिमान चिनि जे दिमान अब अनेक दिमान गरजा कारण निगे चिनि न 9टा दिमान प्राय 5-600 मानथाय दङ हिसाब खायगा हिंगा अबनि बागै न जोंनो एसबी डिपार्टमेन्टनि हिंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटारि जोंनो कग्रखा नंनि दिमान न थियै जों जदियो स्टेट गभर्नमेन्टनि यागनि फाटार दङ कतगुला दिमान kabangni ta kukyong bu kukyong omahai keno tunui jottoni salai koktuma gojja ekaiba tunini je update chini ro je sopai mani jottoni salai gojja hini mano chini update sopai kya chini ro je kasam CM kasam mukhyamantri ekaiba je present ni bottomani MP Sri Biplop Kumar Dev tunui bini katal hik ekaba bini katal loge songbai chini Tripura dio phai sokpai ka hinai Tripura dio phai sokpai mani loge no Tripura mata sundori ekaba chini Tripura ma sundori ni thayo thangoi bo thangoi sokoi ashibad lalaikha nokkesa nai di
रुके हैं वो 살께서 사강노 비니 koklam kabangma social media rogo viral longlai jeng nuklai mani je chini kasam CM Sri Biplop Kumar Deb kaijak naikha omhai ke video ro kabangma social media nuklai mani kobi no tabuk Tripura house hokpayoi tini bini je lukurongni baskango je bini katal hikbai bo phayoi tini mata bario thangoi ashibat lalaika ingkai phaidi tini ar kaisa jottoni salai koktoma gojja angkha chini minister Shuklacharan Nuatia bobo tunui o bini ingodio tainai Sri Biplop Kumar Deb bono lamsokjak obo nokya sanai di angobo sakang sajak dia bobo thangoi lamsogoika kasam CM ekaba former CM ex CM nini Sri Biplop Kumar Deb no bo thangoi lamsogoika chini Shuklacharan Nuatia sarbo phaidi जों अबनि लगे लगे तोरैनि जतनि सालाय आर कायसा गज्जा कक्तमा जिनि त्रिपुरा हानि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा प्रफेसर डक्टर मानिक साहानि तुइदुलुं बायतनै वाटार ग्रिड जे अबनि मीटिंग खालाय जाका जत अफिसनि आदं रकबाय मीटिंग खालाय जे त्रिपुरा दियो जे toy chaya tongmani toy obrongno araisa gam khayo susto kayoi jaite borokni thani sokoironani bagai oboni bagai tonoi meeting asuk jakha phaidi jung oboni loge loge jung ar kaisa koktoma gojja khana laisinai jottoni salai je tunoini salono je minister Shuklacharan Nuatia bo Minister Shuklacharan Nuatia bobai IPF tini je GS Sopon Deb Burma BJP ni MP aro national spokesperson Sri Dr. Sambit Patra by Malay Laikha Sri Sambit Patra by Malay Manipurio koklam salaika bok hostini je kabangma nini पार्टीनि जे पार्सन जे लिडार्स रक बपो थांगै मालाइका अबनि लगे लगे IPF टी पार्टीनि बो जे मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया आरो बिनि लगियो IPF टीनि GS जनरल सेक्रेटारि सपन देब बर्मा बो सिनि नेशनल BJP नि नेशनल स्पोक पार्सन MP बाय सम्बित पात्र बाय थांगै मालायै कक्लाम सालाइका खापांनि ताखुक्सं बु खुक्सं तोनैनि जत्तनि सालाय गज्जा हिनै मानो आयखाबा गज्जानो हिनै मानो मियानि सालनो जे TISF त्रिपुरा नि TISF नि बाखाक्तै जे आन्दोलन आयखाबा जे निनि आगरतलानि जे रिसुस बा सार्किट आगरतलानि जे सार्किट सेन्टार थांगै प्रोटेस्ट खालाय मानि तोनैनि जतनि सालाय कक्तमा गज्जा अबनो TISF नि बाखाक्तै जे मानथाय सुक्ताय रं न तुयै आरो आइसा तोनै आगरतला गजे प्रोटेस्ट खालाय मानि अबो बिराट खै तोनै प्रोटेस्ट गज्जांखा बंनि कायसानो आयखाबा कायनिनो डिमान्ड दङ जे ता जे रोमान स्क्रिप्ट अबो रनानि अंथं रोमान स्क्रिप्ट अब रनानि अंथं एखायबा रोमान स्क्रिप्ट रोमानि उलो जे ST जे बैकलॉग वैकेंसी अब आरो बारि रनानि अंथं हिनय बंनि जे प्रोटेस्ट तोनैनि जे डिमान्ड दंमानि TISF रंनि जे प्रेसिडेंट
ta saka nok kesa khanai nai di Flight dongo aboka sini kainai sanmun sanmung kha kaisake je tipra saroni ST backlog reserve takiri tongmani je vacancy tongmani abono supunglang special recruitment drive kainai tai kaisake kok borok jara textbook abono roman script by print kainai tadari abono sini sanmun ke tabuk to roman script lorong ni je protest khlai tongmani abo haste hapang jodino naya hangka hangke buskang salo tamo yapri katal senjang nai nadi sung andon khlai tongo abu bandon khlai tongo khlai no thanai sung sani thanai judi tak bor yaka sini andon table singin thanai movement sung kerin khai thanai sung sini sanmulo yakaria sung khlai thanai tai tip joto tip prasar luku ronglo ang koina muso nai tonglai nom amo hakino joto tip prasar sung sana nai thantaka ma san nai lai thanai salo sunglo go je khogoi job jalang bu hunoi jai rong jagui tong hune 112 jona pusno khogoi de dui tong hunoi khana mani abo rotui etisi hapang no tamo kok sanai naidi ani samung obono je edition administration rokno judi soi chakri bemani khetlang tongka bo chaya abo stop paidang tung abo kun dino chaya abo sumu gosiya gosine meya chakri man ka kesin borono mano haipano bemani khetlang ka rade chaya titlang ka kamos belai chaya abo sini nahar sungwa sanai edisi sorkarno je kun dino bemani ke chakri ta plan tang tung tabuk Christian ungai tongnai je religion khlai tongnai Christian dong no paksa borok salai tongo je Christian dong no ST ni tat khlainai cancel khlainai hinoi amono tui tamo sanai nadia borok haino nangnunya pungui tongo tamni bai ke kese khainai tiprasa bai tiprasa no sukagnani chokran to buni chukli bai chokran to lagi se abo sau borok norok kam ke pori nadi constitution no সংবিধান ni manai ke যারা ST স্ট্যাটাস মামানি সার্টিফিকেট মামানি আমো ধর্ম বাইয়া কোন ধর্ম বাই করে টিপ্রাসারক যে মানমানি আবংখা সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি ব্যাকগ্রাউন্ড এডুকেশন পিছে হিস্ট্রিক্যাল ইনজাস্টিস নিবাইছে সে মানু কিন্তু SC ni ক্ষেত্রে অঙ্কাকে শুধু শিডিউল কাস্ট রক সিমিছে ধর্ম বাই বরক SC সার্টিফিকেট মানু কিন্তু যারা ST সার্টিফিকেট মানে অঙ্কা ধর্ম বাই কোন লিঙ্ক রই আমো সিনি সংবিধানও সাউ bele hambai sini sarno Sung bukukjong Tripura ni je sirngui tongnai Tripura Student Federation ni bakhaktoi je shal burum no Tripura ni je student tongnai je jingjal ongoi tongmani bongni bagai khorang tisamani nukjago eba khorang tisagoibo tongo bok present obo hinkai kokkai araise je shal bishi je asik bishi romoi asik bishi romoi je andolon khailai tongmani je romani script no tuye hinkai o romani script takbo fulfill ongyako ekaba success ongyako je manmani demand obo fulfill ongyako hinkai obo takbo fulfill ongyako hinkai aro oboni bade se tunini je ara ekta katal demand na khol mane onka obo tamangka nini je backlog ni je vacancy obo barero nani bago hinkai oboni bago no tunai te sebrok যে আগরতলানি সার্কিট হাউস দিও অডিও থাঙ্গই যে প্রোটেস্ট খাইলাইকা কাবাংমা অর বরক ও প্রোটেস্ট দিও জয়নিং রকা সামিল খাইকা হিংকাই নক নুগুইবো মাংখানা হিংকাই তুনিনি আর কাইসা যতনি সালাই ককলাম গজ্জাংখা কক্তমা গজ্জাংখা তুনিনি আর যতনি সালাই কক্তমা গজ্জাংখা যে ন্যাশনাল স্পোকম্যান তাইসিংগনো সামানি BJP ni je national spokesperson ekaba national spokesman hin jago bono national spokesperson Sri Dr. Sambit Patra aro Tripura Pradesh Probarini Dr. Rajdeep Roy Pradesh Sabapati aro biday omahaike no kabangma BJP ni je bidayok tonglai je sangsod tonglai tunui kaisa meeting asukloika kaisa bongni kaisa koklam pana asuklaika joro thangai majaka chini Tripurani Pradesh president nini Tripurani Pradesh president Abhishek Dev Roybo thangai manjaka inke tune o je bongni meeting asuk thani je baskangni se election obno tuibo koklam salaika bok
ইনকাই আরো যে বাসকাঙ্গ 2028 দিও যে ফাইতং মানি চিনি বিধানসভা নির্বাচন একা বিধানসভা ইলেকশন অবনতইব কগলাম সালাইকা কাহিনী প্রদেশ স্পোক পারসন নিনি রাজদীপ রাজদীপ রয় বাই নিনি রাজদীপ রয় বাই নিনি সম্বিত পাত্র সাত বাই বকবাই কগলাম সালাইকা ইনকে নকে সা নাইনে ফুটেজ খাপাংনি তা হুকসং বুক হুকসং অমাহাইকে ন চিনি বলং মন্ত্রী শ্রী অনিমেষ দেব বর্মাবো নিনি তাহিনাই নিনি প্রদেশ স্পোক পারসন রাজদীপ রয় বাই থাঙ্গই মালাইখা প্রবাদী বাই প্রদেশ প্রবাদী বাই রাজদীপ রয় বাই থাঙ্গই মালাইখা ববো বন নিনি লামসগই ববাই কগলাম সালাই জালাইখা তनै ফাইদি খাপাংनि ता हुकसं बुखुकसं दाल बिदाल कक्तमा खालामानि उल जों तनै जत्तनि सालाय गज्जा आयखाबा जत्तनि सालाय पाइथाक कक्तमानि बिसिंगनो जों थांलायसेनाय तनैनि जत्तनि सालाय पाइथाक आयखाबा जत्तनि सालाय गज्जा कक्तमांका चिनि दिरो फाइ सपाइका जे ভিলেজ কমিটি একেবা নিনি যে বিসি ইলেকশন তুই কাবাংমা দল ন কাবালমা রাজনৈতিক দল ন জানি জানি যে ফারিমানি যতন চাইতক লাই তংলাইও হিংকাই অমাহাই কেন নিনি ত্রিপুরা মথাবো বংনি যে চাইতক মুংবাই বংনি যে সামুং ন যে বক জারি খাইয়া একেবা চেঙ্গই তাবক তংমানি নুকজাको जों खाइलाई तंमानि नुकजाको हिंकाय तनै आमबासानि तनै सरी आमबासा 47 आमबासा त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट माने 47 आमबासा त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट जिनि प्रेमलाल मलसम सायखाना दका जे बासकांनि जे बिसि इलेक्शन बक नाइसिंगसि तंगो जत्त जागानो त्रिपुरा मथा पाइनाय जायते बुबागारानो बक खुशी खाइरनाय पाइरगय आरो आइसा काबां मारिबाय पाइरगय खुशी खाइरनाय हिनय ब्लक प्रेसिडेंट आमबासानि ब्लक प्रेसिडेंट जिनि प्रेमलाल मलसम सायखाना दका नकेसा नायनायदि बाहाय प्रस्तुति रक दं नेता বিসি ইলেকশন তো जों समयसे अपेक्षा कारण बुफ्रं ना आबोसे जों नाइसिं दं अंखा माने न 15टा विलेज कमिटी 15टा उनो जों त्रिपुरा मथा सप्लाइं नाय अब 100% कारण जतनो साइमानो अरो बीजेपी रो साइमानो सीपीएम बो साइमानो अरो त्रिपुरा मथा सारा ओ 15टा विलेज कमिटी कुनु पार्टी दखल खाइमांगला अब ब्रो सी दङ आउन बगाय जों प्रत्येक चिनि जारा कर्मी रो नेनि ग्रासरूट लेभेल होइते चिनि ब्लक अफ दि अब प्रत्येकटी एलाकावनो गरुवा सभा उठान सभा ब्रो खाइम दङ आउन बगाय आगामी दिनो इजिली अब चिनि काहाम फल मानै जों ओ 15टा विलेज कमिटी त्रिपुरा मथा दखल खायै महाराष्ट्र जों उपहार रेनाय खापांनि दा हुकसं बु खुकसं हमाहाय केन तुनिनि जे ककलाम पाना इननो पाइनायखा इंगा कखाय आराइसे ककलाम पाना पाइनानि साकां जे सिनि त्रिपुरा हादियो ताकबो दाल बिदाल जे थुं गुरुं रक एखेबा जे राजनैतिक पार्सन रक जानि जानि चाइतक मुंबाय निनि चेरेस्ता खाइलाय तंलायो चाइतक लाय तंलायो जेते बिसि इलेक्शन न जेते सबन जालाय सब काबां मारिबाय कापलाय खाइमानो हिनै ओंखाय कखाय आराइसे दाल बिदाल जों बदलनि बिसिंतय जानि जानि चाइतक मुं चाइतक लायथं जायते गाम करंखायै कोनो दुर्घटना चलियातै अमाहाय केन चाइतक लायथं हिनि जों खाखायो ओंखाय कखाय आराइसे त्रिपुरा हादियो जे सुपुं राजनीतिक दल सालाय जाकसिदि जे सुपुं राजनीतिक दल काताल फायो गभर्नमेन्ट सालामसिदि थांनाय 25 বছর সিপিএম नि जे राज तंलां सिपिएम सरकार त्रिपुरा दियो तंलां मानि बिसिंग जे मानथाय सुक्ताय अब बक रलां मानदिया हिंकाय अबनि बिसिंतय जे रलां माया तो रलां माया अब तो पाइका हिंकाय अबनि बिसिंगय ताबक 2018 नि जिनि ताक 2026 पर्यन्त त्रिपुरा दियो जे बीजेपी गभर्नमेंट फाये आसुक फाय माने परियो ताबकबो निनि तायनि साजानाय ताकबो जे त्रिपुरा सारंनि जे मानथाय सुक्ताय तंमानि अब फुलफिल अंयाको मानथाय सुक्ताय लाई बातचिरदि जे साधारणत निनि स्टुडेन्ट दंनि जे मानथाय तंमानि जे स्टुडेन्ट दंनि जे डिमान्ड तंमानि अबनो पर्यन्त फुलफिल खाया अबनि बागायनो तनि जतनि सालाय गजांखा कक्तमा गजांखा आरायदो
যে তে সেব্রক বক বংনি যে মানতাই সুকতাই ত্রিপুরা তাহেনাই ত্রিপুরা সাল যে सोलोंगै तंनाय स्टुडेन्ट दंनि बागै जे मानथाय सुक्तायनि बागै बक निनि जनमनो बक बगै बाक्सा लगियो तंगो हिनिनो तनै আগরতলাनि सार्किट हाउस दियो बक तनै प्रोटेस्ट खालायका एबा आन्दोलन खालायका हिंकै खापांनि ताखुकजों बुकुकजों खाखालायो बासकांनि सालो बंनि डिमान्ड फुलफिलंनाय हिनै जे हिंकै तनैनि कगलाम पान्दा जों अरनो मा थाक्सिनाय नक आरायसा खाराब नि सालो चिनि कगलाम पाना आरायसा खाना लायनाय जों नुकनाय नगै बाक्सा जों गोरोंगै तंना जायतकनाय नकबो जोंलाय बाक्सा गोरोंगै तंदि जायते जोंबो नक जोंलाय बाक्सा गोरोंगै तंखायसे नक जों लगी रखायसे जोंबो कगलाम पाना नक बाय खाना लायनायनि नक खाना रनानि जोंबो खाबासाखौ इंके तोरैनि बागै आसुं नंसि दं खापांनि ताखुकजों बुकुकजों जत नक खुलुमका हामबाय साजा